লিমটেক্স কোম্পানির 422 একর চা বাগান অবৈধভাবে দখল করে পরিচালনার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, গত প্রায় 15 মাস ধরে কয়েকজন তৃণমূল নেতার মদতে বাগানটি দখল করে পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি শ্রমিকদের বেতন, বোনাস এবং দীর্ঘ 8 বছরের পিএফের বকেয়া না মিটিয়েই বাগান চালানোর অভিযোগও উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের আতালডাঙ্গি এলাকায় চা বাগানের শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। শ্রমিকদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাদের বিভিন্ন ন্যায্য পাওনা বকেয়া রয়েছে। অবিলম্বে সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। দাবি পূরণের দাবিতে শ্রমিকরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। একই সঙ্গে মালিক পক্ষকে 7 দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন তারা। শ্রমিকদের হুঁশিয়ারি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে যারা অতীতে কোম্পানিকে জমি দান করেছিলেন তারা বাগানের জমি পুনরায় নিজেদের দখলে নেওয়ার উদ্যোগ নেবেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শ্রমিকদের আন্দোলনের জেরে চা বাগানের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন চা বাগানের মালিক পক্ষের প্রতিনিধি আব্দুস সত্তার। তিনি জানান, আমরা ব্যাংকের নিলামের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়ায় চা বাগানটি অধিগ্রহণ করেছি। প্রতি মাসে সময়মতো শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হয়। কোনো শ্রমিক প্রমাণ করতে পারবে না যে তারা বেতন পাননি। শ্রমিকদের প্রাপ্য সব সুবিধাই আমরা নিয়ম মেনে দিয়ে আসছি। আমাদের কাছে সমস্ত বৈধ নথিপত্র রয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, বাগানের কয়েকজন মুন্সি নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকদের উস্কানি দিয়ে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছেন। চা বাগানকে ঘিরে ওঠা এই অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের ঘটনায় নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন। আমাদের জমি যতগুলো দিয়েছি, এই জমিনের যখন এরা ছিল সবাইকে বলছিল তুমি কাজ করবে, তোমার ছেলে করবে। 60 বছর হইলেই তোমাকে পেনশন দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে বাইর করে দিয়ে আপনার ছেলে ঢুকাবো। এটা আমরা, এই মালিক ছিল লিমটেক্স কোম্পানি। লিমটেক্স কোম্পানির মালিক জমিন নিয়ে আমরা সব লেবার জমিন দিয়েছি, শ্রমিক কাজ করছি। এখন লিমটেক্স কোম্পানি আমাদের চলে গেল, এরা নিল। এরা আমাদের লেবার সাথে কোনো গল্প না করে হট করে এলা কি করলো নি করলো বলে জমি আমরা নিয়েছি। তারপরে আমরা বাগান 27 দিন বন্ধ করে দিলাম। তারপরে আমাদের নিয়ে বসলো লেবার, শ্রমিক আর মালিক যারা নিয়েছে তারা আমাদের নিয়ে বসলো। কোম্পানি যা দিয়েছে আমি সব দিব আপনাদের, আপনারা কাজ করান, আমরা আপনাকে চিনি আর মানে তোমরা আমাকে চিনো। আমি সবই বুঝলাম, লিমটেক্স কোম্পানি চলে গেছে বাগান ছেড়ে। এখন হচ্ছে এখানকার যারা স্থানীয় নেতা ছিল তারাই জমি দখল করে গেছে। তারা কি জমি কিনেছে? জমি তারা লিমটে দিয়েছি, কালা করে জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়েছি। শ্রমিক, বাগানের শ্রমিক যতগুলা আমরা তো লিমটে দিয়েছি। লিমটেক্স না, এরা তো পেপারও দেখাতে পারছে না। তারপরে আমাদের একটা কাগজ আছে, স্ট্যাম্প পেপারে আমাদের দাবি দাবা লেখা আছে। আমরা বললাম যে আপনারা সই করেন, কচ্ছে হ্যাঁ করবো, মানে এখনো পর্যন্ত ওরা সই করলো না। আপনাদের দাবি দাবা মানে নেওয়া হয়নি। তো এখন আপনারা বর্তমানে কি করেন? বাগান চালাতে বর্তমান বাগান বন্ধ থাকবে। এখন বাগান বর্তমান আমরা বন্ধ করে থাকবো। লেবার যখন পর্যন্ত আমার 7 দিনকার সময় দিচ্ছি, যদি না আমার 7 দিন লেবারের পাওনা মিটিয়ে দেয় তাহলে আমরা কাজ করবো। এবং কাজের খুবই প্রেশার দিচ্ছে। 8 ঘন্টা কাজ করে 200 টাকা লেবার হয় না। এখন যে কোনো মানুষ যদি শ্রমিক কাজ করতে যায় 500 টাকায়, হ্যাঁ এখানেই নেই, আমরা যে কাগজ নিই 500 টাকায় নেই। তো এখন আমরা কোম্পানির ওদের ভ্যালুয়েশনে কাজ করাচ্ছে, বেতন কোম্পানির মধ্যে দিচ্ছে। আর আমাদের কোম্পানিটা কি? আমার দাবি স্যার, আমাদের 15 জনকে নোটিশ দিয়েছে, চুপচাপ বঠা দিল। আমাদের যে পিএফ কেটেছে তো পিএফের আমাদের কোনো হিসাব কিতাব দিল না। তারপরে কিভাবে পেনশন দিতে হবে না দিতে হবে, আমি কালকে ওদিনকে শিলিগুড়ি গেছিলাম সোমবার দিন, ওখানে কিছু আমাকে বলতেও দিল না, কিছু আমাকে দেখালো না পিএফ অফিসে। তারপরে শোনা যাচ্ছে তো এরা নাকি পিএফ অফিসে গিয়ে কিছু ওদের সাথে গল্প করেছে, এটার জন্য বলতেছে তো আমি তোমাদের এখানে কোনো ডকুমেন্ট নাই এই বলতেছে। এখন আপনারা কি করবেন? এখন আমি বলতেছি তো যেই সরকারি রেটে আমাদের কাজ করতেছিলাম, যেইভাবে আমার শঙ্কর পর্দাকে জমি দিয়েছিলাম, শঙ্কর পর্দা আমাদের আগেকার মালিক ছিল, সেই মালিক যদি আমাকে নোটিশ দেয়, নোটিশ দিলে আমাদের তো পেনশনটা তো লাগু হবে, যেহেতু আমাদের পিএফ কেটেছে। তো পেনশন নেই, এখন আমাদের 5 বছরকার আমরা হাউস গ্যারেন্ট পাচ্ছি,
18 মাস এরিয়াল পাচ্ছি। এরপরে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আপনারা পাচ্ছেন না, হ্যাঁ। এখন তো কোম্পানি নেই, এখানকার কিছু নেতা চালাচ্ছে, নেতা চালাচ্ছে। এখন আপনারা কি করবেন? সেই বাগান দখল করবেন না? না, আমরা আমার জমি আমরা চাই এইভাবে। আমাদের যদি কার্যকলাপ না হয় তাহলে আমি একে জমি দিইনি, আমি এদের কথা মানবো না। আমাদের জমি আমি চাই, আমাদের জমিতে ও ছাড়ে থাক। আমি শঙ্করপর্দাকে দিয়েছি, শঙ্করপর্দা যদি বলবে তো তোমাদের যত লেনাপেনা আছে আমি দিয়ে দেবো, তাই শঙ্করপর্দা যেদিনে দিয়ে দিবে সেদিনকে শঙ্করপর্দার হাতে জমি দেবো। নাহলে এখন আমরা এদের কথা মানবও না, এদের কথাবার্তা আমার চলবো না, জমি আমাদের বন্ধ থাকবে। এই বলে যে বাগান ছিল সেই শ্রমিকরা আজকে আন্দোলনে নামছে। তাদের বক্তব্য যে এখানকার তৃণমূল কিছু নেতা জোরপূর্বকভাবে সেই কোম্পানিকে তাড়িয়ে দিয়ে বাগান দখল করে রেখেছে, কি বলবেন? আমার কথা বলছে আমরা জোর जबरदस्ती করে দখল করেছি। হ্যাঁ, अब जो है ना सुजाली में क्या हो गया, सुजाली में अभी फ़िलहाल जो मैं जो चित्र देख रहा हूँ ये 2023 से पहले क्या हालत था और आज के डेट में कम से कम बोल तो पा रहे हैं ज़बरदस्ती दखल किया या किसी ने परचेज किया है। तो ये हम लोगों के पास जो बैंक का पूरा डिटेल्स है, ठीक है, ये सब क्या है, हैं? ये जितना ही है बोड़ा डीड वगैरह जो हम लोगों ने बागान को परचेज किए, हम लोगों ने किसी कंपनी का ओनर से नहीं परचेज किया है। हम लोगों ने इसको बैंक से हमने परचेज किया है। बैंक गवर्नमेंट मिल करके ऑथराइज दिया है। हमने बैंक से बाय ऑक्शन, जो वहाँ पे बोली लगाने वाले कम से कम नहीं होगा तो कम से कम 25 से 30 आदमी था बोली लगाने वाला बाई बीट के अनुसार। तो उसमें सिर्फ वही नहीं, जो उसमें 4 पेपर अखबार में ऐड किया जो अमुक तारीख में ये बागान ऑक्शन होने को जा रहा है। उसमें आप भी लगा सकते हो, मैं भी लगा सकता हूँ, कोई भी लगा सकता है। जिसकी बोली ज़्यादा होगा वहाँ पे बीट में सबसे अधिक जो है पैसा मनी वो हमने लगाया, तो हमको दिया है। हमने किसी से चोरी करके नहीं दिया। बीजेपी गवर्नमेंट आया है तो बसाने के लिए, जितना बंगाल में जितना चाय बागान जो नेता सब दखल करके रखा था उसको बसाने के लिए, ये नहीं है उजाड़ने के लिए। हम लोगों ने फ्री फंड में नहीं लिया। और लेबर अगर किसी को पेपर दिखाना है वो बोले ना भाई फलाना जगह आओ, थाने में आओ, लेबर डिपार्टमेंट में आओ, बेलाड ऑफिस में आओ, वहाँ पेपर दिखाएंगे। खेत में जाके पेपर दिखाएंगे क्या? हाँ? उन लोगों का और भी वेतन पाচ্ছে না, बोनस पाচ্ছে না, 8 বছরের পিএফ। एक भी लेबर बोल दे जो 1 महीना का पेमेंट हम लोगों का ड्यू है। आज कितना तारीख है? आज 25 तारीख है। कोई एक बंदा बोल दे हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। इससे पहले जो मालिक था जो 9 साल से ज़बरदस्ती दखल करके खा रहा था, किसी को कुछ पता नहीं है, वो लोग 9 साल से उनका पीएफ भी नहीं जमा करा, फंड बोनस कुछ नहीं दिया। जब कहाँ सो रहे थे 9 साल से किसको कंप्लेन किया था? कोई अधिकारी के पास गया था, कोई लिखित तौर पे पीएफ दफ्तर में लिखित दिया भाई मेरा पीएफ क्यों नहीं जमा हो रहा है? हाँ, क्या सेटलमेंट ऑफिस गया था, बिलड ऑफिस गया था, किसके पास गया? लेबर इंस्पेक्टर के पास गया, किसी के पास नहीं गया। आज यहाँ पे हम लोगों का परचेज करने का 1 साल हो गया और बाकायदा ऑल ओवर इंडिया हिंदुस्तान जानता है। जो 4 अखबार में देने का मतलब है कोई छुपा के हमने नहीं लिया। भाई आप में दम है तो आप जा करके बोली लगाओ। তাদের আটটা অভিযোগ তারা দাবি করছে যে আগামী 7 দিনের মধ্যে যদি মালিক পক্ষ যদি তাদের সঙ্গে না বসে বা তাদের দাবি না মানে হয় তাহলে তা বাগান নিজের যা জমি দান করছে তা নিজের জমি নিজে দখল করবে। देखिए कोई हवा में ज़मीन हमने परचेज नहीं किया, ठीक है। हमारे पास पेपर्स हैं, सब कुछ हम लोगों के पास है। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती मुँह से बोलने से जब भाई ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। आज वहाँ पे जा कर के वहाँ पे कुछ देख रहा हूँ मैं, जो कुछ बीजेपी का लीडर जा कर के वहाँ पे कुछ खुटी खटा गढ़ा है, जहाँ तक सुनने में आया है। ये लोग आया है बसाने के लिए, ये उजाड़ने के लिए नहीं आया।
ये पहले वो लोग निश्चित कर ले जो हम लोग बसाएंगे या उजराएंगे। ऐसा करने से पहले एक बार हम लोगों से बैठना चाहिए। बैठे, इससे कुछ दिन पहले गया था BLDO ऑफिस में, लेबर इंस्पेक्टर के पास जो गए थे, कुछ आदमी रिटायर हो चुका है। तो हम लोगों ने तो 1 साल से चला रहे, भैया चलने दो, काम कर रहा है, काम कर पा रहा है तो हम क्यों लेटार देंगे, क्यों उसकी गरीब आदमी का पेट में क्यों हम लात मारेंगे। काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है उनको। अब जब लेबर इंस्पेक्टर के पास गया, जब उनको वहाँ पे सूचना किया गया जो आदमी रिटायर हो चुका है उसको आप क्यों लेबर अभी भी क्यों काम कर रहा है, तो उस टाइम तो जवाब नहीं दिया था। यही हफ्ता 10 दिन पहले गया था, उस टाइम तो कुछ जवाब नहीं दे पाया वो लोग। तो उनको तुरंत लेटार दो। 15 आज से 9 साल से उनको फंड, PF, ESI, बोनस कुछ नहीं मिला। जब क्या कर रहे थे भाई, सो रहे थे। जब क्या कर रहे थे, आज के डेट में गवर्नमेंट सत्ता परिवर्तन हुआ, हम तो सोच रहे अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, इंडस्ट्री एरिया को राहत मिलेगा। तो यहाँ पे क्या राहत क्या मिलेगा, ये लोग बंद करने के लिए आ रहे हैं क्या? फ्री में लिया है, पेपर देखेंगे, बैंक का स्टेटमेंट देखेंगे, पैसा ट्रांसफ़र किया वो देखेंगे, बोलो ना कहाँ पे आएगा। लेकिन ऐसे ही जाकर के खेत में नहीं बैठेंगे। कौन सा ऑफिसर के पास जाए, BLDO ऑफिस जाना है वहाँ जाएंगे, लेबर इंस्पेक्टर के पास जाना होगा वहाँ जाएंगे, प्रशासन के पास जाना होगा वहाँ जाएंगे। এটা কি আপনারা রাজনৈতিক প্রতিনিধিভাবে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে? এগুলা দেখেন, বাগান বন্ধ করার একটা ये कुछ नहीं है, 2-4 जो है जिसकी मैं बता रहा हूँ क्लियर क्या है, वजह क्या है। जो वहाँ पे जो 2-4 मुंशी है जो वहाँ पे देखभाल कर रहा था, अब उनके ऊपर हम लोगों ने बंदा बैठा दिया। क्योंकि वहाँ पे 15 आदमी अगर काम कर रहा था तो उसको 20 आदमी का हाजिरी लगाता था। जो आदमी आया नहीं उसकी हाजिरी लगाएगा, उसको 20 रुपया देगा और बाकी उसकी जेब में। भाई वो सब हो गया बंद, तो छटपटाएगा। जिसको हराम की लत पड़ जाए ना, वो हराम का ही बारे में सोचेगा। ठीक है, मेन उद्देश्य जो है यहाँ पे है, जो हर महीना में जितना उसका सैलरी है उसका ट्रिपल वो लोग कटमनी कर रहे हैं। आज बागान का ये जहाँ जहाँ पे भी इंडस्ट्री एरिया है हमारा बंगाल में, ज़्यादातर आप देखेंगे ये हालत क्यों है। इन लोगों को चुरिंदे 1-1.5% पूरा इलाका में देखेंगे, जहाँ पे 10-20 जने पूरे इलाका में, यही लोग ये सब काम करता है। भाई मैं जो है, मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री एरिया से जुड़ा 35 वर्ष मेरे को हो गया, मुझे पता है। आज देखिए, चले जाओ दिल्ली NCR में, गाजियाबाद चले जाओ, बम्बई चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, क्यों ही किसी से मतलब नहीं है। लेबर काम कर रहा है, पैसा ले रहा है, जो उनका जो दाबी दावा है वो दे रहा है। यहाँ पे क्या, तुम भी घुसो